Hier, j'ai fait des vidéos hier de Alicampo dans ma maison là-bas, dans Brousse là-bas. Et je voulais venir ici pour mettre sur YouTube. J'ai vu le policier hier à l'âge de Tchos, à côté de Luchos. Et que ce policier a dit que non c'est. Elle a dit quelque chose. Et que ce que j'attends de que les gens parlent, qu'ils ont dit que moi j'ai dit que je dors au campo, oh je dors dans la maison. Moi je ne dors pas dans la maison, j'ai dit beaucoup de fois. Et que ellos estaba lo que ellos estaba diciendo que yo he dicho a la gente que yo duermo en el campo, yo no duermo en el campo. Yo creo que yo he dicho muchas veces, yo no duermo en mi casa, yo duermo en el campo. Yo duermo en el campo. Yo duermo en el campo. Aquí es ayudamiento. Yo he venido aquí porque yo he sido video en mi casa, pero ese móvil, c'est le téléphone éteint quoi. Le téléphone éteint. Je voulais lancer, mais le téléphone éteint. Le téléphone éteint quoi. Mais c'est que, comme un personne l'a dit, que moi j'ai dit que je veux jouer, que je dis que je quiero jugar pelota. Yo creo que la gente va a entender. Yo he dicho muchas veces que yo no juego pelota, yo no voy a jugar pelota muchas veces. Sí, yo he dicho. Yo he dicho. Es que yo he dicho que ellos tienen mi documentación estaba llenado. Que mira lo que ocurre hoy. Que publicar email de la gente. Yo no he dado mi email a nadie, pero ellos tienen mi email y mi contraseña con mi documentación, que estaba haciendo cualquier cosa eso. Si algo que se pasa que no está bien, ¿quién va a llevar culpa de eso? Yo. ¿Quién va a llevar culpa de eso? Yo. Que ellos estaban diciendo que no, que yo. Je suis assis, je suis comme ça. Cette fois-ci, parce que j'ai demandé aide des ministères de l'espagnol. Toujours, ce n'est pas changé. C'est même chose qui sont en train de répéter. Cette fois-ci, j'ai demandé ayuda de l'Union européenne. J'ai demandé aide de l'Union européenne, qu'elle me aide pour que ce qu'ils sont là à faire avec moi, c'est pas bon du tout. Ce n'est pas logique. J'ai fait des vidéos. Ils ont coupé mon truc aide et qu'on dit que les réfugiés ne doivent pas travailler. Mais ils ont coupé. On a parlé ça et qu'on n'a pas eu solution, on a laissé ça. Et qu'elle parlait qu'ils vont couper les tarjetas rojas. Et también ils ont sollicité, j'ai fait des vidéos, ils ont sollicité también. Ils ont sollicité. Il a des dates, c'est-à-dire date de renouveler, ce n'est pas encore arrivé d'abord. Mais ils ont sollicité l'asile. C'est-à-dire, elle veut que je n'ai qu'à dormir au dehors. C'est ce qu'elle veut. Elle veut que je n'ai qu'à dormir au dehors. C'est ce qu'elle veut. Et también, je dors au dehors. Je dors en brousse. Où on dort en brousse. Moi, je dors en brousse. Et malgré tout ça, ça n'a pas changé. Et qu'elle prend les documentations de moi et que ça va mettre au travail des gens. Ça c'est bon. Quand passé, et si tu donnes documentation à quelqu'un et qu'il s'en va au travail, parce que tu vas le quitter dans le chômage. Oui, il va aller au travail et lui va gagner et comment se dit
comment se dit, comment se dit, gouvernement va gagner. Ça c'est bon. Mais il faut savoir à qui tu dois donner les documentations. À qui? Tu ne peux pas donner de documentation à n'importe qui. N'importe qui. Non. À qui tu dois donner les documentations? Tu le connais? Tu le muy bien, tu le connais, et puis tu le fais en laisse et tu le connais muy bien, et puis tu vas les dar tu documentation, il va aller au travail. Si, il va aller au travail. Il va aller au travail. Mais tu donnes ton papier avec quelqu'un qui est celui que tu ne connais pas. Ça peut pas te faire. Non. Ça peut pas te faire. Ça ne peut pas te faire. Ça ne peut pas te faire. Oui. Ça ne peut pas te faire. Je dors dans brousse. Moi, je dors dans brousse. J'ai fait des vidéos beaucoup de fois. Là-bas, à côté, là-bas. Je viens ici, parce que ici, il y a Wi-Fi cadeau. Il y a une maison ici. Je vais là-bas pour changer mon téléphone. J'ai fait des vidéos là-bas passées. Parce que les policiers disent que j'ai dit que je dors à El Campo, que je dors dans la maison. C'est faux. Je n'ai pas dormi, je ne dors pas dans la maison. Je dors en brousse. Bon, je dors en brousse. Je dors en brousse. Non. Mais voilà, ils sont là, voilà ce qu'ils sont là à traiter les gens. Et ce qu'ils sont là dit que moi j'ai montré qu'ils sont racistes. Moi je n'ai pas montré qu'ils sont racistes. J'ai montré ce qu'ils ont fait. C'est ce que j'ai montré. Ce qu'ils sont là fait avec moi. Si c'était eux. Hein? Ce qu'ils sont là fait avec moi, elle ne peut pas accepter que quelqu'un va faire avec son fils. Il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Et voilà, ils sont là à traiter de les gens n'importe quoi. Parce que j'ai cherché de traduire, mais ça ne peut pas. J'ai essayé de traduire, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça montre autre chose. Kroloka signifie comment on appelle coquille comme ça. Ah mais c'est quoi? Pourquoi moi je veux? Ça dit Allah, il faut que je cherche. Coquille. Moi je veux les coquilles, ça va me donner quoi? Hein? Je veux les coquilles, ça va me donner quoi? Hein? Je veux les cookies, ça va me donner quoi? J'ai dit que je ne joue pas ballon, je ne joue pas ballon. Ce que j'ai dit, et j'ai fait des vidéos beaucoup de fois, j'ai que les gens veulent. Oh là, je suis Ismaël Traoré. Que le policier a dit c'est que yo duermo en mi casa, que yo ha sido adelante de la gente, que yo duermo en mi campo. Yo duermo en mi campo, yo no duermo en mi casa. Si yo ha sido eso no es la verdad. Yo duermo en mi campo, que yo duermo. En campo que yo duermo. Sí. En campo que yo duermo. Yo he dicho que ellos tienen mi documentación. Mira lo que ellos han sido ayer. Voilà. Mira lo que ellos han sido ayer. Mira. Te pedí receta sin mi permisión. Que va a enseñar que yo he pedido receta. ¿Ah? Las complicaciones que estaba haciendo. Que haciendo con el refugiado. Que trata al refugiado como no sé. ¿Ah? Es que cuando tú hablas que lo que dice que tú haces África Perea, que tú no quieres respetar a alguien. Pero mira lo que estaba haciendo. No hay respeto a eso. ¿Ah? ¿Ah?
Lo que va a hacer cosas malas que cuando tú hablas que lo que dice que tú no respetas. No respeta eso. Yo no digo a nadie que yo juega pelota, yo no digo a nadie que yo voy a jugar pelota. Nadie. Yo no digo a nadie que yo le enseña, que yo he dicho que yo quiero vivir aquí, sí. Pero mira lo que ellos estaban haciendo conmigo. ¿Ah? Mira lo que ellos estaban haciendo conmigo. Míralo. Manda, porque yo he dicho, manda a alguien insulta a mi familia, que me pega, y dos, que me hace muchas cosas, porque yo soy, ¿cómo se dice? Refugiado. Yo soy refugiado. Es que yo he ido a, ¿cómo se dice? Yo he ido a SEA, él se cachait. Ya ellos han solicitado asilo. A donde el refugiado tiene que explicar su problema. Es que cuando tú vas ahí, tú no puedes explicar tu problema. Y tira, ¿cómo me tira la pena también? Eso ningún lado no se puede hacer. Lo que yo, ningún lado no se puede hacer. En mi país, Algérie, Maroc, eso no se puede. Maroc, aquí. Y yo creo que otro lado también, eso no se puede. Tirar la pena con la gente, eso no se puede. Pero ellos han sido eso. Y muchas veces yo he ido a la policía. La policía que yo sabe, yo he ido ahí para hablar eso. Sí, todavía no cambia. Y ahora mismo yo soy pedido, por favor, del Ministerio de Policía, pero todavía no cambia. Que mira lo que él estaba diciendo, que va a buscar, un moreno como yo, que va a hacer compromiso con él, y que él va a hablar lo que yo no va a decir. Lo que yo no va a decir, él va a hablar eso. Él va a decir que no, él ha sido así. Yo he venido en ayudamiento aquí. Ayer, yo he venido en ayudamiento aquí. Y también yo he ponido el video que yo he ido en mi casa, al campo allí. En el campo allí. Sí. En el campo allí. Que policía dice que yo llevo droga. Pero eso no sé, porque eso no me duele, porque yo sabía que yo no llevo droga, yo sabía que yo no sé lo que se llama droga, lo que es droga. Yo no sé lo que se llama, lo que es droga, yo no llevo droga, yo, ¿cómo se dice? Yo no llevo droga, yo no sé lo que es droga. Sí, y también yo no vendo droga también. Que lo que ellos estaban diciendo, que ellos han preguntado a algún moreno que él ha dicho que yo vende droga, que es la parábola, que lo que ellos estaban hablando, que yo ha sido eso. Ellos tienen que pensar. Ellos mismos no pueden andar con todo, no se puede. Entonces yo sabe qué amigo que yo tengo, sí, amigo que yo tengo, yo sabe eso, yo sabe eso, ya, yo sabe eso, sí. Pero yo no digo a nadie que yo va a jugar pelota, yo no digo a nadie que si ayer yo no digo eso, la falso. Sí, eso no es la verdad, sí. Que yo he dicho que yo no pedí receta, yo no voy a pedir receta. Pero claro, porque mira lo que ellos estaban haciendo. Es que él me manda problemas. Es lo que ellos quieren, que me manda problemas. Es porque yo he dicho que yo busco trabajo, yo busco trabajo. Hay la gente que busca trabajo para mí.
que me ayuda para buscar trabajo para mí. Es que si yo no gano eso también, es que yo va a buscar trabajo con internet también. Con internet también, yo voy a hacer eso. También, yo voy a hacer eso. Porque a donde hay trabajo que yo voy a ir ahí. Sí. Oui. J'ai une connexion là. Ni kana wula fɛ mɔ nana taa yɔrɔ dɔ la han ayi je vais buscar comment appelle con internet sí yo voy a buscar internet que yo voy a ir a trabajar también sí porque ahí la gente que busca trabajo para mí ahora sí también ¿cómo se dice? También lo que yo estaba diciendo que porque yo he dicho que yo no voy a jugar pelota es porque todo el problema se ha levantado conmigo pero nadie no me dice que tú quieres jugar pelota, no me quieres jugar pelota. C'est-à-dire, elle quiere hacer que, elle quiere decir, c'est-à-dire, elle veut faire décision à la place de quelqu'un. Mais ça ne peut pas. Si elle veut faire quelque chose, on m'appelle, on est à m'appeler. On parle. On m'appelle, on parle. Mais elle veut faire décision à la place de quelqu'un. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Moi, je ne suis pas, j'ai dit beaucoup, je ne suis pas dans le plan. Je veux faire, yo no soy dentro del plan. Yo quiero hacer mi cosa cala pa cala, encima de la verdad. Si es lo que yo quiero. Pero si tú estabas haciendo el plan, yo no voy a aceptar eso. Porque todo el plan no se sale muy bien. Sí. Todo el plan no se sale muy bien. Sí. Todo el plan no se sale muy bien. Et cette fois-ci, je demande, je pide comment appelle, ayuda de comment c'est, Unión Europea, es lo que yo pido ahora, es lo que yo pido, porque yo hablar muchas veces, falta un poco que yo va a devenir cantador. Ayuda del Ministerio de Español, ayuda de, ¿cómo se policía? Mira lo que la gente estaba diciendo que el policía ha dicho. Mira, escúchalo. Mira lo que la gente estaba diciendo que el policía ha dicho. Decir algo lo que yo no decir. Decir algo lo que yo no dice. ¿Ah? Eso no es bien. Sí. Buenos días. Yo soy en el campo aquí. Al campo, yo duermo en el campo. El campo aquí, yo soy en el campo aquí. Sí.